Het is de plicht van elk Chinees staatsburger om bij te dragen aan de Chinese droom. Waarin China het machtigste land ter wereld wordt en de glorie van de natie is hersteld. Maar waar droomt de gewone Chinees nou eigenlijk zelf van, terwijl het land zo snel verandert? Ik reis met mijn camera kriskras door China. Op zoek naar Chinese dromen. Ik ben aangekomen in de stad Xiamen, aan de zuidoostkust van China. Dichter bij Taiwan kan ik niet komen, want op slechts 2 kilometer hier vandaan liggen een paar kleine eilanden van Taiwan. En de Chinese regering doet er alles aan om Taiwan bij het moederland te voegen. Volgens China is Taiwan een afvallige provincie. En zijn Taiwanezen eigenlijk gewoon Chinezen. Ze spreken immers dezelfde taal en delen dezelfde cultuur. Maar hoe zit dat nou eigenlijk echt? Wordt de droom van hereniging ook gedeeld door de Taiwanezen?好，要拍吗？拍，好，说鞋子。给你拍一个嘛。把它拍完。你是拍视频还是照片？视频啊，一直在拍视频啊。没有关系的。那我想问一下啊，是吧？那边的那个字是写的是什么呢？一国两制统一中国。一个制度在哪儿呢？那我不清，这个我就是关于对面那边台湾吗？这个我不懂。你不懂吗？这个我不懂。还是不想说？真的不懂啊。好啊，是吧？不好意思啊。谢谢啊。哎。鱼在哪儿抓的？这个东西海边浅滩上。这条鱼是，你觉得是中国的还是台湾的？这个啊，在中国不对呀，就中国的。在台湾的话，那也不一定是台湾的，凭中国运气的。也是中国的吗？对。你算什么？有那个秦始皇说，那岛就是咱中国的。现在他要独立，能让吗？多少年了，都上1000年了。回归了台湾，那香港不还是香港吗？变了吗？没变吧？该咋样就咋样。是吗？Taiwan werd sinds 1895, toen China nog een keizerrijk was, bezet door de Japanners. En die Japanners werden na de Tweede Wereldoorlog door de Chinese communisten en nationalisten verdreven. 你有没有看到台湾？没看到。没看到。下雨天。啊，台湾是中国的吗？那肯定是中国的了。肯定是中国的。肯定了。啊？为什么呢？为什么？一直就是，本来就是。是吧？对呀。你觉得呢？你觉得台湾是我们中国的还是哪里的？这个问题我觉得难说，你要看从哪个角度要讲，是不是？哪个角度？历史的角度。历史的角度有中国，台湾。那现在呢？现在呢？不知道。你觉得台湾人有什么意见呢？台湾的民众呼声是中国的，但是有了一小撮人
可能他放弃不了他的权利啊，舍不得。是吧？我另外那个角度是意识形态的，历史形态，意识形态，对，哦，历史形态，意识形态就是那个，共产党。派的角度来讲的话，可能台湾人和你不同意，对不对？这有的话不能讲的太多，讲多的话不好。为什么？是敏感吗？有这个问题。有这个问题吗？那你估计将来会发生什么呢？未来肯定是一个中国的原则，肯定吗？肯定。如果独立了，这边就是刚。会吗 OK， 会的，他不能独立的，取决于国家领导人。啊国家领导，我们老百姓决定不了。啊！国家领导人要聪明一点 ，OK 了，两个兄弟就 OK 了。如果台湾人要独立的话，那独立了，别说台湾，如果说独立了，别说这个国家不同意，都包括一个退伍军人我都不同意。你也不同意？对，那你会怎么办啊？我那不能，会怎么做我也可以去打。你也可以去打，那对我作为退伍军人，我也可以去打。真的？真的。你按道理讲，你要如果说台湾都那么大一打，打过，说几个收他了，几个跑不了；说几个打他，几个跑不掉。但是中国这个讲的是个人道主义吧，不想打手吧，不好意思打他，对不对？打他没啥意思，觉得你觉得打他，毕竟他是中国人，你打他属于自己打自己，对不对？走吧。要走吗？对，我们要回去，再逛一逛就回家。是吧？走吧。啊，你们忙啊。好吧。哎，谢谢啊，慢走啊。哎。Ik merk dat als ik het onderwerp Taiwan opbreng bij de Chinese toeristen hier, dat ze het al snel een beetje spannend vinden en dat ze zich eigenlijk willen onttrekken aan mijn vragenvuur. Nadat ze de Japanners versloegen, vochten de communisten en nationalisten een Chinese burgeroorlog uit. Uiteindelijk werd die strijd in 1949 in het voordeel van de communisten beslecht. En zij stichtten de Volksrepubliek China. De nationalisten sloegen op de vlucht naar de eilanden van Taiwan en vestigden de Republiek China. De zeestraat die China en Taiwan scheidt raakte geblokkeerd en werd het toneel van een tientallen jaren lange propagandaoorlog. Hoi, Jorma. Ik hoor wel iemand antwoorden. Ik ben hier op zoek naar een oude baas die 70 jaar geleden, nadat de nationalisten naar Taiwan hadden gevlucht in de burgeroorlog, toen die beslecht was ten goede van de communisten, aan de kant van China slogans schreeuwde naar de Taiwanezen door een grote megafoon. Dat was zijn werk. Dan riep hij dingen als: kom terug in de schoot van je moeder. Dat soort dingen. Oh, hier komt hij. Hé, 你好. Hé. 哎，你好，吴老师是不是？哎，你什么事？啊，我是荷兰的。荷兰？荷兰，我荷兰人。哦，好。我荷兰电视台的，我能不能进？欢迎。可以吗？非常感谢啊。上来。哎，我叫如本。好。哎，非常感谢。好。要上去吗？上车。好，慢慢来。你会讲中国话啊？会讲。哦，会讲好。嗯。你好呀。哎。我90多岁了。是吧？90多岁了。啊。这个给你。哇。送给你。这是您吗？这是我24岁的时候。24岁的时候。这个很年轻，很帅呀。这是什么呢？这个就是我们对。这是大炮吗？不是，喇叭，对着金门广播的。蒋经官兵弟兄们，你们要过来，我们保证你们的生命安全，不打不骂啊！你愿意回家，我这个给你入会回家；你愿意就业，我给你安排工作啊！你有伤病了，我给你治好。是吗？就是
都是这些东西，还有吗？所以他就有了，所以他们就跑了很多过来。这是什么？这是在九一岛，我们这个传单缴在这里，再用这火箭就打到金门去了。真的啊？对了，那当然，他们看到这个传单以后，他们心里都会动的。是吗？是。你们有这个希望，是不是？对，这是我们打过去的传单。欢迎台湾省棒球队到北京友谊比赛，唱给他们，就是这唱这两个，很感动人啊，很感动人呢。就是说，我们这些人都是单身汉，跑在这个孤岛来，那孤岛那个地方当然很艰苦，妻儿父母都远离，都离开了，自己一个人到当兵。播完以后，我家里的老婆孩子不怎么也会想啊，虽然推到广播的自己也会想了，但是我们会想着，我是共产党员，我应该吃苦，应该在前面。叶儿高挂在天上，光明照耀四方。故乡沿隔着大海，但是不能相忘。哪儿有我这高岭的爹，哪里有我高的爹娘，盼望着游子还乡。已经几十年没有唱了，是吗？几十年没有唱，嗓门都哑了。过去不是叫年轻人嗓门很好啊，那声音很老了，90多岁的。Op die veerboot zou ik zo graag willen zitten. Hij vertrekt nu van China naar het Taiwanese eiland Kinmen, ook wel Gouden Poort genoemd. En Gouden Poort, ik heb het gevoel dat ik het bijna aan kan raken. Het ligt daar voor het grijpen op nog geen 2 kilometer vanaf de Chinese kust. Maar voor mij als journalist is het onmogelijk om op die boot te zitten. Maar helemaal onbereikbaar is Gouden Poort niet. Ik kan er wel komen, maar het duurt net ietsje langer dan de 30 minuten die boot erover doet.
Ik ben op Kinmen, een strategisch belangrijk gebied voor de Taiwanezen. Want in de burgeroorlog vluchtten de nationalisten hier naartoe en was hier de frontlinie. Er werden in al die jaren miljoenen Chinese bommen op Kinmen afgevuurd. Ik ga langs bij Mr. Wu. Zijn familie maakt al generaties lang van Chinese bommen Taiwanese messen. Zijn motto luidt: make knives, not war.吴师傅你好，哎，你好，哎，哦，欢迎欢迎。再来就是开这个机器，道理。哎呦，你太快了！炮弹是在哪儿找到的呢？炮弹哦，很多都现在人家在做工程盖房子挖出来的。1958年823炮弹打的是会爆炸的，8年那时候打的是这种823炮弹已经58年的，嗯，知道。那时候打的是这种会炸开的，所以以前是用这个做刀。那另外那一种呢？啊，这个是58年到78年，哦这个里面是打传单的，真的？里面是装传单的，那里面是什么呢？就是传单装传单传单，对，宣传对对对对对。是吧？对，所以它不会炸开，它不能炸开啊，炸开里面就会烧掉啊。你不是快要看你的刀吗？对啊，所以说不好意思啊。啊，不会不会不会。哦，这个来就是要热处理，这个是很关键的。这里面是什么东西？那个是油，油，水吗？对，这个是水，因为这个冷却让它的钢变得比较硬。好，再来就是要下去磨了。这种刀就是说看，还可以吧？啊，对不对？啊，这个就是重吗？哦，很重，来你试看看，这里不要摸哈，会烫。还烫。Dit is toch niet te geloven? Je geeft Maestro Wu een bom. Hij hakt hem doormidden, neemt er een stuk uit en maakt binnen een uurtje een gigantisch glimmend mes. 你还记得那个时候呢？炮弹过来的时候，还记得吗？记得吧，因为他那时候刚好，哦，那时候每到晚上，我们的生活就是要怎么样赶快，赶快洗澡，赶快吃饭，因为他到了7点就开始打这个宣传弹，一直打到12点，那我们就赶快躲在那个路有一些涵洞嘛，那个排水在用的涵洞，就赶快躲到里面去。不然呢，因为我们听那个声音，我们大概金门人都会知道说这个炮弹离我远不远，有没有危险，我们都很清楚的，是吧？哦，所以说我们从我们开始懂事的时候，我们就开始懂得害怕了。 Tot op de dag van vandaag is Kinmen een militaire basis van Taiwan en zijn de ogen scherp gericht op China. Toch laat ze op verschillende historische plaatsen al toeristen toe, ook Chinezen. 你是大陆人吗？对，那边就是了，前面就是大陆的。你们来旅游吗？是啊，对。下雨。马上在这边有什么呢？要表演。表演什么表演呢？他表演打炮。 Beetje gek, vind je niet? Dat die Chinese toeristen hier naartoe gaan om te zien hoe Taiwan, wel net theater, maar dan nog, dat ze het vasteland van China aanvallen, hier tegenover. Is toch wonderlijk?
Oh, kijk, ze gaan beginnen.各位来宾，大家好，欢迎1043炮阵地，很高兴为你们解说。首先，先为大家介绍正前方的这个8寸榴炮，于西元1944年由美国制造，曾参与过第2次世界大战、越战及韩战，最大射程为16800公尺，炮弹爆炸半径范围约470公尺，炮板满边为16元。因左右两边的大架已经固定，因此简编至8元即可操作。炮红，就将。来宾好，是，就准真，简单报数，1、2、3、4、5、6，用炮，用炮，进，走。Een trekrotje. 你是哪里人呢？台湾宜兰。台湾宜兰。嘿，所以在我1973年就在这边服兵役，1973年在服了2年的。每一个月的135宣传弹呐，就是打炮弹过来啊。啊，你知道吧？打宣传弹，打宣传弹那样。你有没有看他们的资料呢？看了，看了什么？但是那时候不准看，那个思想啊。我跟你讲哈，经常看到的哈啊，就是说台湾人很苦，都吃香蕉长大了。真的？吃香蕉皮长大。吃香蕉皮？那是对了吗？你吃过香蕉皮吗？是宣传用的，宣传的。啊，我们是讲说啊，我们打给他们宣传弹是吧？那边很苦，都是在吃那树根长大的。啊，过去的东西不是香蕉皮吗？一个宣传纸啊，哈，宣传 demo 那个是宣传，还有给他们写的香烟啊，就是讲啊，还有他们打过来，还有香烟送过来，我们给我们香烟给他们啊，还有呢，那就是那实用物品啊，像我们这那个时候他们比较苦了，他那时候确实他们比较苦。进步太多了吗？现在对面台湾已经跟不上了，台湾跟不上了，已经跟不上了，真的啊。台湾在玩政治，每天领导人在玩政治，讲自由，没有建设就没有建设嘛。他们共产党比较专制啊。他说，好比说，我很简单举一个例子说哈，我要在这边盖一个桥，对不对？啊。那么原来有老百姓记住，对不对？啊。那么共产党那边就说，我要盖桥，这是大家的公共设施，他就全部给你拆掉，把老百姓的屋子拆掉，他就直接盖了，对不对？啊，但是台湾不行啊，台湾说你住这里这边赔偿啊，制度不一样了，制度不一样啊，所以他们那边进步的快，我们这边进步稍微慢。我讲必然的统一哈，对啊，不是说习大大讲的，台湾在我们大概年岁到50几岁的人以上哈。也有这种想法，民主自由思想比较高。现在年轻人都比较说，我生活过得很好啊，我跟你没有关系，有的关系是我们朋友关系，是不是？家庭的观念比较少，你知道吧？国家的观念也比较少，但是他们冲动，他们只是看的那个视线比较短啊，他没有想到说。一旦发生战争的话，哈，他们都没有碰到过这个经验。因为除非亲身经历了，否则你根本不知道战争的状况。尤其现在的战争哦，不敢想象啊。不敢想象。对呀。不要再有这样的事情发生，是吧？是啊。所以你说要保和平吗？对。还是要和平啊！保持和平吗？是啊。
De retoriek van China liegt er niet om. Het communistisch leiderschap heeft herhaaldelijk in niet te misstane bewoordingen laten weten dat ze met geweld zullen ingrijpen wanneer Taiwan eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept. In Taiwan woedt de discussie vooral tussen voorstanders van onafhankelijkheid en Taiwanezen die de status quo willen behouden. En er is nog een ander deel van de bevolking dat juist meent dat hereniging moet plaatsvinden en zich bij China wenst te voegen. 在那边工作吗？因为不好意思，因为碍于身份因素，就可能这一段不能播进去。哦，对，不好意思。我理解。 Ik reis verder naar de haven van Geelong, de plek waar de nationalisten ooit, nadat ze per schip vluchtten uit China, voet aan wal zetten. En ik heb hier afgesproken met een jonge politicus van de Democratische Partij. 习主席他今年1月份讲话的时候，你可能知道我暗示的是什么。他说必然同意。啊，他想要这样子讲，他想要这样想。你怕会有大战吗？每天每分每秒，我们都是活在中国的军事威胁之下。现在中国总共有几千个导弹对准的台湾。其实习近平讲这个话，大概重点是让台湾一些还对中国有幻想的人也没有幻想，就是香港的状态，失去法治，失去民主，失去自由的价值之所在。我要不要做一个人，还是我要做一个奴隶？但是很显然，现在这世界大部分的国家不敢得罪那个流氓。中国他在这个联合国里面占有重要的角色，所以他禁止台湾能够在联合国里面参与。所有其他的国际组织都是一样 ，WHO 啊，还有说很多其他的国际组织啊，他就是用尽办法把你排除在外。习主席是说，中国大陆迅速的发展，就是因为共产党，大陆人也不会过得这么快乐、幸福什么的。这就是一种谬论嘛。我有的选择吗？我有的比较吗？这个逻辑在一个只有一个共产党的统治之下，这可以这样子讲，因为任何不相信这个话的人都被抓去关了。他觉得他领袖吗？他大过天呐、像毛主席一样吗？跟毛主席一样高，跟毛泽东一样高了。现在多了一个红太阳，那习近平。那前提是第一个红太阳就是错的，第二个红太阳当然也是错的。你的前提是错的时候，后面所有的论证都是错的。我觉得所谓的中国梦，其实也很简单的，就是取代美国嘛，就是这样，是吧？啊。Aangekomen in de hoofdstad Taipei ga ik naar het Plein van de Vrijheid. Een heel symbolische plek. En tot mijn verbazing voeren pro-China-demonstranten hier actie. En kijken Chinese toeristen geamuseerd toe. Wat een bizar beeld, zeg dit. Je wordt in het hart van Taipei, wordt de communistische partij met liefde toegezongen. En vreemd genoeg schallen ook de woorden van de Chinese president Xi Jinping over het Plein van de Vrijheid. 因为以和平方式实现统一，对两岸同胞和全民族最有利。我们不承诺放弃使用武力。你不太清楚他们做什么？他怎么会不清楚呢？他不好意思跟你讲。 不知道你的想法怎么样？知道你的想法怎么样，他可以沟通了。是吧？那如果不一样，那没办法沟通了。你像台湾的台独分子，你跟他讲没有用了，因为他是另外一个星球的，跟我们地球人不一样。台独分子啊，
他自己吃几碗不了解的，这个世界怎么转他不了解。哦，眼下的中国人站起来了，说一个金牌我们就叫他灭亡。他们在这里不行吗？要申请啊。没有，我们只是半小时，一点点而已，我们刚来了，人家在这里。我们也走了。检举就是反动派嘛，那的，反动派当然他要检举了。眼下的中国人站起来了，说一个金牌我们就叫他灭亡。你要想一想，中国一穷二白，到现在世界第2经济，人口世界第1啊，谁能够欺负中国人？说一个欺负我们就叫他灭亡。现在中国人不是那么好欺负的哦。我们要的是一个中国。你不是说共产党非常棒吗？但是大陆也没有民主啊。大陆没民主了，跟你的概念不一样的，你的定义不一样的。统一是一个中国，就像东德西德一样，为什么它要集合起来？它是一个民主。北韩跟南韩为什么也是一个民主？但是你现在因为是美国人在操弄，所以变成2。你带着这个观念，你没办法认识我们。现在没有，现在台湾是外来的操弄，外来的操弄。你是哪里人？我是大陆。你觉得怎么样？啊？共产党，共产党，他们意见一样吗？共产党是人民的好领导。 Het lukt me niet om met deze mensen hier een normaal gesprek te voeren. Maar gelukkig heb ik afgesproken met Sheikh, een bekende Taiwanese kunstenares. Zij voerde enkele maanden geleden, precies 30 jaar na de neergeslagen studentenprotesten van Tiananmen, een actie op dit plein van de vrijheid. 反应怎么样？非常的大，引起蛮多讨论的。台湾的民众的话，台湾民众其实会分成2个派。那一部分的是，当然就是他们会，或者是像我，其实会希望借这个事件，借纪念这个事件去提醒大家，中国这个政权是很危险的。危险。对，然后是会镇压人民的。中文的西方人，会被那个大一统的观念给，是吧？像我一样吗？对啊，现在你们卷舌就很厉害啊。是吧？是啊。为什么？就是其实一听口音就知道这中国学。我们会收到很多的假消息、假新闻，然后还有各种不同的管道。然后比如说平常这边都会有一些在举5星旗的人，这些团体都是拿了中共的钱，然后在台湾想要就是真的是啊，是中南海给他们钱。对啊，让一些比如说，其实他们吸收大部分都是老人。然后可能比如说每个月给他一些钱，然后什么，然后让我们可以去很便宜的方式去中国玩啊什么，然后回来就宣扬就是跟中国统一可以很好啊，对台湾是好的。那一般的台湾人他们的想法是什么呢？年轻人？年轻人嘛，年轻人其实也是分成好几个不同的，就是要想想台湾现在其实蛮多年轻人其实都可能都在去中国工作。那他们可能为了要保护自己的生存，他们不会去表达任何的意见。当然会怕咯，像你在脸书发一个可能跟台独会有联想的东西，你可能就会被警告，可能就会出问题。那你肯定也会。我肯定也会啊！我做了那个之后，我知道我再也没办法进香港跟中国了。真的？对。你现在已经没有办法去香港吗？香港是危险的。香港已经危险，但大陆更不谈是吧？不好意思，我都说中国，我不说大陆。我觉得讲大陆的时候，就表示我们台湾还是不是一个国家，在跟他们是连在一起的。就是我们觉得台湾就是一个独立的，我们有独立的政体，我们有独立的选举，独立的社会制度。所以我们跟中国是已经被统战了，被洗脑了，是吧？
你不怕吗？怕什么？你不怕统一之后？现在还可以说话的时候，中国人来这儿说啊，把你放在监狱里面呢？所以现在可以说话的时候，不是就是一定要说吗？如果我现在不说，是不是以后再也没机会说了？那对我来说，我身为一个艺术家，那当然就是创作的自由。没有民主制度，然后不自由。上面说什么，你不可以说另外一个东西。大家都是一致的口径，一致的，所有全部都是一致的。你不可以有别的想法，没有不能有自己的表达的意见。这个，对啊，就是这个自由比经济发展什么的，更重要吗？我觉得是重要的吧。对啊，可是要去制造一个国家大一统，然后大家都是，比如说像今天这种一对，就是对我来说就是这种，就是大家都要一模一样，然后在一个一致的状况下去达到的某一种，这种梦对我来说就是噩梦啊。Ik reis terug naar de archipel van Kinmen en bezoek meneer Wu. De oorlog heeft in zijn leven diepe sporen getrokken. 父亲母亲都在小的时候，小金门是小的时候，然后呢？然后是我父亲结婚了以后，生下我1年以后，就到新加坡去谋生去了，去就业去了。现在到新加坡去了2年之后，为了思乡，想念家乡，到1949年的时候，想回家来看看父母、小孩、妻子儿女。结果两岸开始已经那个中国的共产党已经把金门跟厦门已经断绝交通了。他就想说啊，就干脆就留在厦门，等待，一直等看有一天通了就回来就很近很快。但是没有想到1年再过1年，不断的期盼，终于失望了。他还不知道，没有办法沟通嘛，没有办法沟通，信息也没有办法。那个时候没有通信，没有什么，他们也不晓得这边怎么样，我们也不晓得他人到底怎么样。他那个我们同一个村子的哈，结果他利用关系他有特殊原因，从香港回到金门，回到家乡来。他知道他要回来。同样是邻居，同样是年龄差不多，他能够回来，我父亲不能回来，他也伤心啊，更伤心啊。说我们的兄弟都可以回去了，我还回不去啊，所以他就积劳成疾，就没有1、2年就死掉了。64岁就去世了。他是去世之后，我才去厦门的。那去看就看到父亲在婚的一个后妈了后妈，还有一些在我父亲在那边又结婚生下来的弟弟妹妹这样子，到从父子从来没有见过面，终生不没有见过面，未曾谋面过。他交代弟弟妹妹说：“
意思。他交代他们说，两岸可以通的时候，要回来看我。还说，交代他们要把那个照片交给我。激动，没事，对不起，没事。这是他生前唯一对家乡儿子的遗言的，就这样子交代弟妹：你们两岸和平之后，你们要去相认。看到他的照片，有什么感觉呢？看到他的照片，我第一个感觉就是捂脸大哭啊，高兴的哭啊，哭得很高兴，终于看到父亲了，终于看到父亲了。这个我母亲放在家里面的，我把它剪好，两个人贴在一起。你看，这就代表我对父母亲的思念，才有这个心思去做这个事，对不对？Duizenden families zijn door de oorlog van elkaar gescheiden geraakt. En voor velen van hen is hereniging een grote droom. En het perspectief van een nieuwe oorlog is voor niemand een aantrekkelijk idee. Maar de droom van hereniging van China en Taiwan wordt niet door iedereen gedeeld. Het opgeven van democratie en de vrijheden die daarmee gepaard gaan, is voor veel Taiwanezen een te groot offer.